Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce vidéo, Inch'Allah, avec un vocabulaire français ou avec des phrases. المهم تبعوا معايا الفيديو للاخر وخلوا لنا الآراء ديالكم في التعاليق وبيان سور لي لايك. La coexistence التعايش. La coexistence des deux espèces malgré leurs différences est impressionnante. التعايش بين كلا النوعين على الرغم من اختلافهما أمر مثير للإعجاب. المؤسسة l'institution. Une banque est une institution financière. البنك هو مؤسسة مالية. Dévasté أو يدمر. De vastes régions du Brésil sont dévastées par du coupe aveugle. تدمرت مناطق واسعة من البرازيل بسبب قطع الأشجار العشوائي. Démanteler, c'est-à-dire يحل أو يفكك. Les ingénieurs ont commencé à démanteler le navire la semaine dernière. بدأ المهندسون بتفكيك السفينة الأسبوع الماضي. On a aussi l'afflux, يعني تدفق أو إقبال. L'afflux d'immigrants à la fin du siècle a façonné l'identité de la ville. تدفق المهاجرين في مطلع القرن شكل هوية المدينة. Infiltré, سري أو خفي. Le policier infiltré a réussi à capturer le groupe. تمكن الشرطي السري من القبض على العصابة. محذوف أو مفقود يعني omis. Les détails omis du discours du maire étaient importants. التفاصيل المحذوفة في خطاب رئيس البلدية كانت مهمة. latent, c'est-à-dire كامن أو موجود. Il y a encore beaucoup de racisme latent dans notre société. لا يزال هناك قدر كبير من العنصرية الكامنة في مجتمعنا. الترتيب أو la disposition. La disposition du couvert sur la table était impeccable. كان ترتيب أدوات المائدة على الطاولة لا تشوبه شائبة. Intrinsèque, جوهري. L'argent n'a aucune valeur inhérente. المال ليس له قيمة جوهرية. Inné, فطري أو وراثي. Michael Angelo avait un talent inné pour le dessin. Michael Angelo يمتلك موهبة فطرية للرسم. Ratifier, مصادقة أو تأكيد. La majorité de deux tiers recuse pour ratifier le traité s'est avéré impossible à obtenir. ثبت أن الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة للمصادقة على المعاهدة. La vraisemblance, صحة أو مصداقية. Le jury a mis en doute la vraisemblance de sa déclaration. شككت هيئة المحلفين في صحة بيانه. Le mirage, سراب أو وهم. Je croyais avoir vu un lac au loin, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mirage. ظننت أنني رأيت بحيرة في المسافة لكن تبين أنها سراب. Tangible, ملموس. Un travail artistique peut rendre une idée visible et tangible. عمل فني يمكن أن يجعل فكرة مرئية وملموسة. Illusoire, وهمي أو خيالي. L'objectif d'instaurer le paix dans le monde est illusoire. هدف تحقيق السلام العالمي هو وهمي. رائع, fabuleux. Selon le folklore, la forêt était pleine de créatures fabuleuses. وفقا للفولكلور كانت الغابة مليئة بالمخلوقات الرائعة. يتجسد, se concrétiser. Le rapport sur le développement humain montre que la coopération internationale au fin de l'adaptation a été lente à se concrétiser. يوضح تقرير التنمية البشرية أن التعاون الدولي في مجال التكيف كان بطيء التجسد. La fatalité ou bien مصير. La fatalité a voulu que le couple rencontre le jour où ils ont tous deux perdu leur meilleur ami. أراد المصير أن يجتمع الزوجان في اليوم الذي فقد فيهما أفضل صديق لهم. احتمال, l'éventualité. Christian soudanaise, nous restons provoquants et sur nos gardes pour faire face à toute éventualité. في مواجهة العدوان السوداني ما زلنا حذرين ونستعد للتعامل مع أي احتمال. Primordial, أول. Les investissements sont d'une importance primordiale pour la croissance économique. الاستثمارات ذات أهمية أولية للنمو الاقتصادي. Forcé, جبري أو إكراهي. De nombreux pays sont contre les travaux forcés. العديد من الدول ضد العمل الجبري. Fortuit, عرضي. Notre rencontre était fortuite. كان اجتماعنا عرضي. مغامر, aventureux. Le plan était aventureux mais cela valait la peine. الخطة كانت مغامرة ولكن كان يستحق كل هذا العناء. محتمل, éventuel. L'objectif du contrat est d'éviter tout différend éventuel. الهدف من العقد هو منع أي نزاعات محتملة.